So hello students, so আজি আমি ডিসকাস কৰিম ইন্টিগ্ৰেশন বাই পাৰ্টস। ইয়াৰ আগতে আমি কি ডিসকাস কৰিছিলো ইন্টিগ্ৰেশনৰ ওপৰত। ইন্টিগ্ৰেশনৰ আমি নৰ্মেল মেথড ডিসকাস কৰিছিলো, পাৰ্শিয়াল ফ্ৰেকশনটো আৰু এটা আছে, ইন্টিগ্ৰেশন অফ ইউজিং ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংশন, ইউজিং সাম পাৰ্টিকুলাৰ ফাংশন, এইকেইটা ডিসকাস কৰিছিলো আৰু নৰ্মেল যোনকেইটা ইন্টিগ্ৰেশনৰ ফৰ্মুলা আমি সেইকেইটা ডিসকাস কৰিছিলো। ঠিক আছে বেটা? সো আৰু এতিয়া দুটা টপিক আছে, এটা হ'ল ইন্টিগ্ৰেশন বাই পাৰ্টস আৰু এটা হ'ল ইন্টিগ্ৰেশন by partial fraction. So partial fraction to বহুত important হয়, কিন্তু integration by parts to বেছি important হয়, দুইটা important হয়। So তোমাৰ আজি মই start কৰিম integration by parts, ঠিক আছে? এটা লেকচাৰত খতম কৰিম। So integration by parts এ কি কয় একো নকয়। integration by parts এ কয় যেতিয়া আমাৰ দুটা ফাংশন থাকে u v dx বুলি, so আমি তেতিয়া এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ, ঠিক আছে? u into integration of v dx minus integration of d by dx of first term মানে u, তাৰ পিছত integration of v dx, তাৰপিছত এইখিনি টাৰ্ম আমি যোনটো যিখিনি পাম সেইটো আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰিলো, ঠিক আছে বেটা? সো এই ৰুলটো ফলোড বাই আইলেট ৰুল হয়, মানে আইলেট ৰুল ফলো কৰে। আইলেট ৰুল মানে এইটো ফৰ্মুলা কেনেকে ফলো কৰে? সো আমি i মানে ধৰো ইয়াতে ইনভাৰ্স ফাংশন, L মানে logarithmic function, A মানে algebraic function, okay, E মানে T মানে trigonometric function, okay, और E মানে exponential function, exponential, okay बेटा? So এইকেইটা আমি জানো, আইলেট মানে I মানে ইনভার্স, L মানে logarithmic, A মানে algebraic, T মানে trigonometric, E মানে exponential. So এইটো অর্ডার ফলো কৰে এইটো ফর্মুলা ইউজ কৰিব কাৰণে। যেতিয়া আমাৰ দুটা ফাংশন দিয়া থাকে তেতিয়া আমি আইলেট ৰুলটো চাম, কোনটো ফার্স্ট ফাংশন হ'ব আৰু কোনটো সেকেন্ড ফাংশন হ'ব। মিন্স u কোনটো হ'ব, v কোনটো হ'ব, সেইটো ডিটারমাইন কৰিব কাৰণে আমি আইলেট ৰুলটো ইউজ কৰো, ঠিক আছে? যেতিয়া তুমি ইয়াতে i ফার্স্ট প্ৰিফাৰেন্স দিবা, এই প্ৰিফাৰেন্স কিটা সদায় এইটো, ওকে? তুমি ধৰা হল লগাৰিথমিক ফাংশন আৰু এলজেব্ৰিক ফাংশন এটা পাইছা, লগাৰিথমিক ফাংশন আৰু এলজেব্ৰা ফাংশন এটা পাইছা। সো তুমি ইউ কাক ধৰিবা, তেতিয়া তুমি ইউ এলক ধৰিব লাগিব, ইউ লগাৰিথমিক ফাংশনটো ধৰিব লাগিব, তাৰ পিছত তুমি এলজেব্ৰিক ফাংশনটো সেকেন্ড ধৰিব লাগিব, মানে ইউ মানে এল ধৰিব লাগিব, এলজেব্ৰিক ফাংশন ভি ধৰিব লাগিব। কোশ্চন কৰিম, কোশ্চন কৰিলে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব এইটো বস্তু, ওকে বেটা? ঠিক আছে? সো এটা কোশ্চন ট্রাই কৰা। Integration of log x dx, example number 1, easy question লৈছো ফাসতে। সো আমি ইন্টিগ্রেশন অফ log x উলাই পাইছো জানো কেতিয়াবা? উলাই পোৱা নাই এতিয়ালে, কিন্তু উলাব পাৰি, এইটো ফৰ্মুলা বাই পার্টস ইউজ কৰি পেলাই আমি কৰিব পাৰো, ওকে? সো ইয়াতে আমি 1 এটাও থাকা বুলি ধৰি লব পাৰো। 1 টো কি হয়? এলজেব্রিক নাম্বার হয়, এটো এলজেব্রাত পৰিব, ঠিক আছে? তো এর আগত আমাৰ কি পালো? লগাৰিথমিক ফাংশন পালো। লগাৰিথমিক ফাংশনটো আমি এটা ফার্স্ট প্রিফারেন্স দিম। লগাৰিথমিক ফাংশন এটা আছে আৰু এটা এলজেব্রিক ফাংশন এটা আছে। ফাংশন মিন্স নাম্বার এটা আছে। সো এটা ইউ ভি ৰুলত আমি কি কৰিম? আইলেট ৰুলত এল টো আগতে আছে ন, মানে লগাৰিথমিক ফাংশন আগতে আছে ন, সো আমি ইয়াত ইউ ধৰিম, ওকে? তাৰ পিছত যোনটো আছে সেইটো সেকেন্ড ফাংশন মানে ভি। বুজিছা বেটা? ইয়ালে ক্লিয়াৰ হৈছে? ইয়ালে ক্লিয়াৰ হৈছে? ইউ আৰু ভি কোনটোক ধৰিম? আমি আইলেট ৰুলত চাম, আইলেট ৰুলৰ যোনটো আগতে আছে সিয়াক আমি ফার্স্ট প্রিফারেন্স দিম, সিয়াক আমি ইউ ধৰিম, ওকে বেটা? সো এটা কৰা, ডাইরেক্ট ফর্মুলা পুট কৰা। সো ইউ ভি dx, ইউ ইয়াতে কি আছে? log x, ইন্টিগ্রেশন অফ এইটো টার্ম লিখি আছো হা, ইন্টিগ্রেশন অফ ভি dx, ভি মানে কি ইয়াতে 1, সো 1 dx আহিব, মাইনাস অফ ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়েশন অফ ইউ, ডিফারেন্সিয়েশন অফ ইউ কি আহিব ইয়াতে? ইউ কোনটো ধৰিছো? log x, তো ডিফারেন্সিয়েশন অফ log x কি 1 by x, নালাগে এতিয়া ডাইরেক্ট নকৰো। সো d by dx of u মানে কি? log x, সো ইন্টিগ্রেশন অফ 1 dx, তাৰপিছত dx এটা আছে, ওকে? এইটো সলভ কৰিলে তুমি আনসার পাই যাবা।
Okay beta, so log x to log x এ থাকিব, so 1 dx or integration কি x তো আমি এফালে লিখি লব পাৰো minus of in differentiation of integration to integration এ থাকিব differentiation of log x কি 1 by x into integration of 1 কি integration of 1 is x with respect to x, so ইয়াতে x cancel out হবো, so log x log x minus of 1 dx or x to cancel out হল, no 1 dx or integration কি হয় x হয় minus x plus c is the answer. Okay beta, clear hoise yale, clear hoise, so ইয়াৰ পিছত আমি আৰু অলপ হাই লেভেলত যাম step by step. so এইগিটা question তোমাৰ কোনটো চেপ্টাৰত আছে, চেপ্টাৰ কিমান আছিলে, চেপ্টাৰ 7.4 আছিলে চাগে, ঠিক আছে 7.4 নে 7.5 হেতু চেপ্টাৰ ইন্টিগ্ৰেশন বাই পাৰ্টছৰ হেতু আজি কমপ্লিট কৰিলো আমি, গোটেইকিটা নকৰো। so question number 2 আমি লম integration of x sin x dx, so এইটো কেনেকৈ কৰিবা তুমি x integration of x sin x dx, so ইয়াতে u কোনটো ধৰিবা v কোনটো ধৰিবা আগতে লিখি লবা আইলে, okay so first step reference কি ইয়াতে কি আছে, এটা algebraic function আছে আৰু এটা trigonometric function আছে, so ইয়াতে first preference কোনে পাবো algebraic function এ পাবো, সোয়া a টো আগত আছে t টো পিছত আছে, so u কাক ধৰিম আমি algebraic function টো ধৰিম, so ইয়াক u ধৰিম ইয়াক v ধৰিম, okay বেটা, okay so u মানে কি x integration of v dx, v মানে কি sin x dx minus of integration differentiation of x মানে কিমান 1, differentiation of x মানে কিমান 1, মই এটা ডাইরেক্ট কৰিম differentiation of x এটো টার্ম কি হৈ যাব 1 আহিব, integration of v dx আকৌ ভিতৰত integration of v dx এটো ৰাখক দিয়া sin x dx, okay beta, so integration of sin x মানে কি আছিল cos x minus cos x minus integration of sin x is minus cos x, so minus cos x dx, আর কিছু মানে পাহৰে ইয়াতে ইন্টিগ্রেট তো কৰি দিব তাৰপিছত এটো ইন্টিগ্রেট কৰিব পাহৰি থাকে, so হেইটো নকৰিবা ঠিক আছে বেটা, আগতে চাই লবা ইন্টিগ্রেশন ভিতৰতো কৰিব লাগিব, এটো আনসাৰ যি পাবা হেতুকো ইন্টিগ্রেট কৰিব লাগিব, okay so ইয়াতে সোয়া এইখিনি ডিফারেন্সিয়াল ইন্টিগ্রেশন তাৰপিছত এইখিনি ভিতৰত আছে ন, so এইখিনি যিখিনি আনসাৰ পাবা হেতুকো তুমি ইন্টিগ্রেট কৰিব লাগিব, okay so minus x cos x plus integration of cos x sin x वो भी प्लस वाला, so এইটো হল आंसर, okay বুজি পাইছা okay so এটা কোশ্চেন কৰা, এইটো ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন, এনেকুৱা কোশ্চেন আহে মানে ৱৰ্ডছত এনেকুৱা টাইপ integration of e power x sin x dx, ট্রাই কৰা এইটো, so according to Eilert ইয়াৰ ফার্স্ট টার্মটো কি হ'ব মানে u কিউ কোনটো হ'ব ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন লাষ্টত সোয়া এক্সপোনেনশিয়াল টার্ম আছে ন, ই থাকিলে ই যত আছে এইটো আমি এক্সপোনেনশিয়াল টার্ম বুলি ধৰো, so sin x তো ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন হয় t, okay so হিয়াক আমি sin x ক u বুলি ধৰিব লাগিব, so sin x integration of e power x dx minus of integration of differentiation of sin x minus cos x, like differentiation of cos x integration of e power x dx whole into dx, okay beta, so e power x or integration কি same, so e power x এ থাকিব minus of differentiation of cos x মানে কিমান minus sin x,
so integration of sin x, so here minus sin x to আমি ইয়াতে আনি পেলে প্লাস করে দিলো ওকে বেটা so sin x into e power x dx okay 30 এটা সো বুজি পাইছা মই আগতে ডিফারেন্সিয়েট কৰি পেলাই আকৌ টার্মটো লিখিছিলো সো ঠিক আছে বেটা সো এইটো আমি ইন ডিফারেন্সিয়েশন অফ sin x আমি cos x পালো ইন্টিগ্রেশন অফ e power x পালো সো এইটো সোয়া এইটো আকৌ uv ফর্মত আহিলে আকৌ uv ফর্মত আহিলে সো এনেকুৱা কোশ্চেন পালে সো এইটো আকৌ তুমি সলভ কৰিবা আকৌ uv পাবা আকৌ হিয়াক সলভ কৰিবা আকৌ uv পাবা সো এনেকে যাই থাকিব ঠিক আছে সো এনেকুৱা কোশ্চেন আমি এইটো আগতে i বুলি ধৰিলো i ধৰিলো ঠিক আছে এনেকুৱা কোশ্চেন আগতে আই ধৰিব নালাগে তুমি আগতে সলভ কৰিছা বা তুমি আকৌ পাবা যে যদি পোৱা ই আৰু ভি ফৰ্মত আকৌ আহি গল সো তেতিয়া তুমি হেতু কোশ্চেনক আই বুলি ধৰি লবা ওকে বেটা সো I is equal to this I is equal to this so I is equal to e power x sin x minus so etu to same kora uv dora u konto aibo cos x aibo cos x integration of e power x dx minus integration of integration of sin x integration of cos x মানে কিমান sin x integration of this means কিমান e power x dx okay beta so এতিয়া কি কৰিবা তুমি e power x sin x তো এনেকে ৰাখা minus of cos x into e power x বা মাইনাস এই মাইনাস তো খুলি দিছো হা অকল মাইনাস তো খুলি দিছো ইন্টিগ্রেশন অফ sin x এটো তুমি মাইনাস অফ ইন্টিগ্রেশন অফ e power x তুমি কি ধৰিছা i ধৰিছিলা না সো এই টার্মটো তুমি i ধৰিব পাৰা আকৌ ওকে i ধৰিব পাৰা সো এটো আমি i বুলি ধৰিম সো এইফালে কি আহি যাব তো আহি যায় is equal to e power x sin x minus cos x so I is equal to কি পাম আমি e power x sin x minus cos x upon 2 এতিয়া সোয়া এনেকুৱা কোশ্চেন তোমালৈ তুমি কেনেকৈ সলভ কৰিবা ফাৰ্স্টে যদি আকৌ uv পাই যোৱা আকৌ uv ইউজ কৰিব লাগে তুমি আকৌ হেতুক i বুলি ধৰিবা ঠিক আছে যদি i ধৰাৰ পিছতো তুমি এনেকে দুইবাৰ তিনবাৰ আনসাৰ পাইছা আকৌ uv এ পাই আছা তুমি এইফালে আনি পেলে তুমি সলভে কৰিব পাৰা না কোশ্চেনটো সো সলভ কৰিব নোৱাৰিলে তুমি দুইবাৰ তিনবাৰ uv ধৰিবা দুইবাৰ তিনবাৰ uv ধৰিবা সো তাতে এৰি দিবা কোশ্চেনটো ঠিক আছে দুইবাৰ তিনবাৰ uv ধৰলে হ'ব আমি ইয়াতে কেইবাৰ uv ধৰিলো একবাৰ দুইবাৰ ঠিক আছে দুইবাৰত আমি i ফর্মত এইটো ইকুয়েশনৰ i ফর্মত পাই গলো আনসারটো ঠিক আছে বেটা সো এইটোই হল আনসার ঠিক আছে ওকে মই কেটা কোশ্চেন প্র্যাকটিস কৰালো তিনটা কোশ্চেন আৰু এটা কোশ্চেন প্র্যাকটিস কৰিম ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন সো বাকি কিটা নিজে কৰিবা বাকি কিটা এইখিনি যদি বুজি পাইছা বাকিখিনি পাৰিবা সো মই ইজি কোশ্চেন ট্রাই কৰবা নাই তোমাক গোটেই কিটা যিমান কোশ্চেন আছে আগতে ইজি কোশ্চেন তোমাক বেসিক সিনি পঢ়াই ললো বাকি যোনখিনি কোশ্চেন আছে মোৰ পৰা ইজি কোশ্চেন এক্সপেক্ট নকৰিবা এনসিআরটিৰ পৰা মোৰ পৰা ইজি কোশ্চেন একদম এক্সপেক্ট নকৰিবা সো ইন্টিগ্রেশন অফ x log x whole square dx সো এইটো ট্রাই কৰা ওকে সো ইয়াৰে আইলেট আগতে লিখিলো আইলেট ওকে সো ইয়াৰ ফার্স্ট ফাংশন কি আহিব আইলেট লগাৰিথম ফাংশনটো সো এইটো v আহিব সো কি আছিল log x whole square integration of x dx minus এটা ডাইরেক্ট ফর্মুলাটা ইউজ কৰি আছো আৰু এই ফর্মুলাটো মই লিখি থাকা নাই ঠিক আছে বেটা সো ইন্টিগ্রেশন অফ d by dx of log x whole square into integration of x dx whole into
dx. So log x whole square থাকিব এটো কি হবে x square by 2 minus differentiation of log x এটো কি হবে twice log x chain rule use কৰিব লাগিব ভিতৰৰ টাৰ্মটো তোমাৰ স্ট্যান্ডাৰ্ড ফৰ্মত নাই স্ট্যান্ডাৰ্ড ফৰ্ম ইন দা সেন্স আমি log x of x বুলি ধৰিম log x of x বুলি ধৰিলে x square ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম twice log x আহিব power n minus 1 2 minus 1 twice log x পালো এতিয়া আমি যাক u বুলি ধৰিছিলো যাক x বুলি ধৰিছিলো কিয়াক আকৌ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম ডিফাৰেন্সিয়েশন অফ log x মানে কিমান আহিব 1 by x okay into integration of into x square by 2 আহিব whole into dx আহিব okay beta so ইয়াতে সোয়া 2 2 cancel out হবো x এটা এটা cancel out হবো okay so log x whole square into x square by 2 minus so ইয়াতে সোয়া integration of x log x আকো পালো dx পালো ঠিক আছে এটো পালো uv আকো uv কৰিব লাগিব আকো uv কৰিব লাগিব ইয়াৰ uv কোনটো বা আইলেটৰ মতে আকো log x to u হ'ব আৰু v মানে x to হ'ব ওকে বেটা ক্লিয়াৰ হৈছে সো এইখিনি মই ইয়াতে কৰিম সো log x whole square into x square by 2 minus এইখিনি এক্সট্রা কে কৰিম u কোনটো আছিল log x integration of x মানে x square by 2 আহিব minus integration of differentiation of log x আহিব মানে 1 by x আহিব into integration of x dx আহিব x square by 2 ওকে মই ডাইরেক্ট কৰিছো আৰু নহলে বহুত টাইম ওয়েস্ট হ'ব ওকে ক্লিয়ার হৈছে so log of x x square by 2 minus log of x square by 2 বুজি পাই আছা বেটা বুজি পাই আছা সো এটুত কি আহিব ইয়াতে কি থাকিব 1 by 2 integration of এখানে কি থাকিব integration of x dx 1 by 2 মানে x square by 2 আহিব সো x square by 2 2 তো আমি কি লিখিব পাৰো x square by 4 this is the answer so clear হৈছে so সোয়া তুমি এইখিনি যোনখিনি পালা যদি এইখিনি বুজি পোৱা না আকো uv লগাই পেলে তুমি কৰিছো এটো সেম आंसर পাবা ঠিক আছে বেটা সো এনেকুৱা কোশ্চেন বোৰ বেসিক আহে বোর্ডছৰ কাৰণে ইন্টিগ্ৰেশন বাই পাৰ্টছৰ যদি কোশ্চেন আহে সো এনেকুৱা কোশ্চেনে পাবা সো হে ইজি uv কৰাৰ পিছত একবাৰতে आंसर ওলাই যোৱা এনেকুৱা কোশ্চেন পোৱা চান্স তো কম সো মই যিখিনি আহে এক্সামৰ কাৰণে মই সেইখিনিও কৰিছো ওকে সো এতিয়া আৰু এটা কনসেপ্ট আছে ইয়াতে মই হেতু পঢ়াম তাছে ক্লিয়াৰ কৰিম ইন্টিগ্ৰেশন বাই পাৰ্টছ খতম সো যেতিয়া i আমাৰ আহে ইনভার্স যোনগিলা ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন থাকে ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন হে যদি ইনভার্স ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন বা ইনভার্স ফাংশন এটা যদি তাতে পোৱা তুমি সো হেতু i বুলি কও sin inverse of x into log x আহিলে তুমি তাতে u কোনটো ধৰিবা তাতে sin inverse x ধৰিবলৈ মই হেতু কোশ্চেন কৰাই দিয়া নাই বাৰু এতিয়ালে ওকে বেটা সো এটা প্ৰপাৰ্টি লিখিলো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰপাৰ্টি integration of e power x এনে এটোৰ পৰা এক মাৰ্কৰ কোশ্চেন এটা কনফার্ম ধৰি থৈ দিয়া আহিবই বোৰ্ডছত এটোৰ आंसर আমি ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰো e power x f of x plus c ওকে বেটা সো এটো কোশ্চেনৰ পৰা এনেকুৱা হেৰিৰ পৰা জেডাবল টু কোশ্চেন আহিছে ৰেকৰ্ড আছে আহা ঠিক আছে বেটা সো এটো তুমি যদি প্রুফ কৰিব যোৱা integration of f of x plus f dash of x okay okay এইটো কেনেকৈ কৰিবা তুমি এইটো কেনেকৈ কৰিবা সো এইটো প্রুফ কৰিব গলে তুমি আমি কি কৰিম integration of e power x f of x dx ইয়াতে dx এটা আছে দেই
dx plus integration of e power x f dash of x dx. Okay. Okay, so ইয়াৰ ফার্স্ট ফাংশন কোনটো হ'ব এইটো মানে u এইটো v, so ইয়াতে এইটো u এইটো v হেট তেৰিকা এইটো v এইটো u নে কিবা বেলেগ আছিল নাই এইটো ধৰিব নালাগে এইটো এনেকে ৰাখা এইটো ইয়াক এনেকে ৰাখা আগতে ইয়াক সলভ কৰিম so u পাওয়ার ধৰিছিল f of x integration of e power x dx minus integration of differentiation of first term মানে f dash of x আহিব আৰু integration of e power x is e power x dx so plus integration of e power x f dash of x dx so a2 term cancel ঠিক আছে so answer কি পালো আমি integration of e power x is e power x f of x plus c okay বেটা এইটো proof হয় ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় proof মনত নাৰাখিলে হ'ব অকল ইখিনি মনত ৰাখিলে হৈ যাব ফৰ্মুলাটো ঠিক আছে সো কনসেপ্টৰ কাৰণে মই পঢ়াই দিলো বাৰু তোমাক সো এনেকুৱা কোৱেশ্চন কেনেকুৱা টাইপ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে মই তোমাক দেখাই আছো সো এক্সাম্পল 1 যদি e power x integration of e power x sin x plus cos x থাকে dx থাকে সো এইটো তুমি নরমাল মেথডত এনেকে e power x তো ভাঙি পেলাই কৰিব পৰা ওকে সো যাই পেলাই আকৌ ক্যান্সেল আউট হৈ পেলাই এইটো ফৰ্মতে পাবা ঠিক আছে মই কি বুজাব ট্রাই কৰিছো সোৱা e power x তো বাহিৰত আছে ঠিক আছে f of x sin x আছে sin x এর ডিফারেন্সিয়েশন কি হয় cos x হয় না সো এইটো f of x আমি ধৰিব পাৰো নে সো f dash of sin x ক যেতিয়া f of x ধৰিছো f dash of x কি আহিব আমাৰ cos x আহিব ওকে সো এইটো মতে কি কৈছে যদি এনেকুৱা ফৰ্মত থাকে e power x f of x আৰু f dash of x ৰ ফৰ্মত থাকে তেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰো e power x f of x ইয়াতে কি আছে sin x e power x sin x plus c okay clear so আর একটা एग्जांपल লো integration of e power x tan inverse of x plus 1 upon 1 plus x square dx so ইয়াৰ পৰা তুমি 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন এটা এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা ফৰ্মটো থাকে যেটা বলি একদম ডাইৰেক্ট এনেকে নাপোৱা তুমি এই ইকুৱেশনটো এনেকে ডাইৰেক্ট দিয়া নাথাকে তুমি আগতে এনেকে বনাব লাগিব এনেকুৱা ফৰ্মত আহি গলে তোমাৰ তেতিয়া নিজে ট্ৰিক কৰিব লাগিব এইটো ফৰ্মুলা আছে ঠিক আছে সো এইটো প্ৰেক্টিসৰ ওপৰত আহিব সো ইয়াতে f dash of x f of x কি tan inverse of x f dash of x কি পাম tan inverse x ক যেটা ডিফারেন্সিয়েট কৰো আমি কি পাম 1 upon 1 plus x square সো ইয়াৰে आंसर কি আহিব e power x f of x মানে কি tan inverse of x plus c okay clear আছে সো এইটা কোশ্চেন আছিল সো তোমালকে নেক্সট কোশ্চেন কিটা পাৰা যদি সোৱা ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস যোনটো এনসিইআরটি আছে মই বাৰু হেৰি দি দিম থাম্বনেল বা টাইটেলত দি দিম তোমালকে সোৱা কোনটো চ্যাপ্টাৰ হয় 7.5 নে 7.6 আছিল সো হেতু চ্যাপ্টাৰৰ তুমি নিউমেৰিয়েল কিটা সোৱা এই কিটা যদি বুজি পাইছা বহুত ভালকে হে কিটা তো হালৱা কোশ্চেন পাবা ঠিক আছে বেটা সো আজ के लिए इतना ही আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিল তুমি যদি ভিডিওটো চাইছা ইয়ালে বহুত বহুত ধন্যবাদ so thank you ইয়াতে লিখি দিছো thank you bye bye good night take care sweet dreams